Hello guys, magandang gabi guys. Ngayon guys, ang mission ko ngayon guys ay magluto naman ng tilapia. Yan guys. My favorite tilapia guys. Kayo guys, favorite nyo bang tilapia guys? Yan guys, ngayon guys, umpisa natin lagyan natin ng asin. Ayan guys, mikos-mikos. Mikos-mikos. Yan, lagyan natin ganun guys. Ayan. Lagyan natin asin to sa loob guys. Tapos, lagyan natin konting bitchin. Masarap. Ayan. Lagyan ito naman. Ayan guys. Lagyan natin ng bitchin. Kunti lang. Ayan. Bago natin lutuin guys, mag-video muna ta guys kasi para may pang-rest natin bukas guys. Mas muna pala. Bawat ano, lagyan ko ng asin at bitchin. Mekos-mekos. Kunti lang baka maalat guys. Mishi. Diba? Pretong tilapia naman tayo guys. Tapos bitchin. Kunti-kunti lang guys. Baka masobraan. Masarap siya guys. Lagyan natin bitchin guys. Kunti lang yun guys ha. Baka akala nyo maraming guys. Bawal po maraming bitchin guys. Tapos guys yan guys. Yan, tapos na guys, lagyan ko ng ano guys, mamaya ko babad ko na ito guys. Para maano ito, mamaya ko prituin ko guys. My favorite tilapia. Yan. Sarap yung tilapia guys. Kayo guys, paborito nyo bang tilapia guys? Dalang prito tapos inihaw yan. Masarap yan guys. Paksyo, masarap din. Yan. Guys, nanginit pa ako ng kawali guys. Hindi pa uminit ang kawali ko guys. Wait ka na guys. Tingnan ko muna. Yan guys, malapit na kumulo yung mantika ko guys. Mantika, nang inantay ko lang para malagay ko na dun sa may kawali. Yan guys. Antay-antay ako. Antay-antay tayo guys. Yan. Let's go. Punta natin yung kawali guys. Punta natin. Kita ba? Hindi makita. Ano ba yan? Malit kasing kawali ko guys. Hindi makita. Hindi kasi ako marunong pabaliktad yung ano, camera ko guys. Mahirap. Ano ba yun? Baka mahulog to sa kawali ko sa may ano. Ba yan? Ang hirap. Natin guys. Kita mo ba? Madilim.
madilim guys. Kasi maliit lang sa kawali ko guys. Maliit lang siya. Yan, parang yung isang ulo lang nakasya din guys. Yan. Maliit lang siya. Yan. Okay guys, thank you sa panonood guys. Bye-bye. Hanggang dito lang live ko guys. Bye-bye.